हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु करण वेलकम करछि आपन करण लाइफस्टाइल। तो वीडियो को स्टार्ट करिया पूर्व चैनल को नुआ करिया आस्ता जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु नुआ नुआ वीडियो पई और बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु ऑल नोटिफिकेशन में। तो चलंतु आज वीडियो को स्टार्ट करिया। आज वीडियो रो स्पेशलिटी कोन आपन तो थंबनेल देखि जानि सारि थिबे। आज होछि हमर 78तम स्वतंत्रता दिवस। तो सेथि पई आपन मानन को अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन। आज दिन आप बहुत भलरे कटू आशा कर समस्ते माने स्वाधीन थे नथिबे। आज माने आपन जो वीडियो बर्तमान देखा जाऊँगी से दुईटी प्रोग्राम अच्छी आ गोटे 3 नंबर आ गोटे बहुत भल जिनस अच्छी। तो 3 नंबर जिनस हूँ मामा आज ब्लड डोनेट करथिला, माने स्वाधीनता दिवस उपलक्षे से ब्लड डोनेट करथिला। ब्लड डोनेट करियो बोली कहूतिला, तार बोधे 7 ରୁ 8 थर हो गलानी माने ब्लड डोनेट करवा। तो आज सी हमर एसी मेडिकल रे जो अच्छी हमर कौन सा अच्छी रेड क्रॉस अच्छी सेठी जाइकी ब्लड डोनेट करथिला। हमर सॉरी ब्लड बैंक अच्छी सेठी ब्लड डोनेट करथिला। तो सेटा से वीडियो तो करिनी किंतु फोटो उठैतिला। फोटो आपण माने साइड रे देखि परिबे, मु पके देइची वीडियो रे। तो से ब्लड डोनेट करथिला। आ देन तापरे मु जाइतिली सकाळे हमर प्रोग्राम होउतला जय जगन्नाथ सेवा समिति रे, सेठी प्रोग्राम होउतला। तो सेठी मध्ये जाइतिली, सेठी जाइतिली 6टा 6:30 बेलू जाइतिलु। आ देन तापरे सेठू आमे जाइतिलु रेभेन्सा। रेभेन्सा रे भी बहुत बड़ गोटे राली टाइप रो तांकर भीतर ही कैंपस भीतर ही हुए जो आपण माने जानिथिबे। तो सेठी मध्ये जाइतिली। तो से दुईटी वीडियो मु माने अछि। फर्स्ट होउची जय जगन्नाथ सेवा समिति प्रोग्राम, से वीडियो भी अछि। तापर रेभेन्सा प्रोग्राम दुईटी ए वीडियो ने नेक्स्ट क्लिप आपण माने देखि परिबे। तो जल्दी जल्दी ताकू चेक कर दियंतु। देन आमे आउ किछ कथा हो।
आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा सजी वाले नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा सजी वाले नीले आसमाने के तले सच्ची नहीं कमाई है नच नच कोई पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने तुमको से मुड़ा दी ये गाने हैं उंगली जलाई है आजा आजा शामी आने के पहले आजा सारी बातें तुम्हें आसमान के तले Show me how मुझे आने दे मैं खुद ही ଦେଖିନେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆମର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଜୟଜନ ସେବା ସମିତି ସେଟା ଆମର ମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଅଫିସଟି ଅଛି ଆମର 72 ମଠରେ ତ ସେଇଠି ଆମର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ମାନେ ଫ୍ଲାଗ ହୋଷ୍ଟିଂ ଆମର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ତ ଆମର ଯିଏ ମାନେ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାନେ ଟିମ୍ର ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଉପଦେଷ୍ଟା ସାର୍ ପୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆମର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରେଭେନ୍ସା ଦେନ୍ ରେଭେନ୍ସାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ମାନେ ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଶୁଣିଥିଲି ବଟ୍ କେବେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନଥିଲି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଯିଏ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଆମର ମାନେ ସେ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଠୁ ଗଲି ସେଠୁ ଆସିଲୁ ଆମେ 11ଟାରେ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ରାଲି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆମେ ବୁଲିଲୁ ପାଖାପାଖି 2-2.5 କିଲୋମିଟର ଆମେ ପୁରା ବୁଲିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ପତାକା ଧରିକି ପୁରା ବଡ଼ ପତାକା ପାଖାପାଖି ସେଟା 100-200 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ କି କ'ଣ ବୋଧେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି କଥା ବି ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ବୋଧେ 100-150 ମିଟର କି 2 ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ହବ ତ ତାକୁ ସେମାନେ ଧରିକି ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସାରା ମାନେ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ରାଉଣ୍ଡିଂଟା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଆଉ ଗୀତ ବି ବାଜୁଥିଲା ଏମିତି ନଚା ନଚି ତ ବାଜା ଫାଜା ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ରାଲି ଟାଇପ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ତ ସେଠୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆସିକି ଯେହେତୁ ଖରାରେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ବୁଲିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ମୁଁ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି ଦେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମାନେ ଆଗ ପଛ ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ କେମିତି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆଗକୁ ବି ନେକ୍ସଟ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ କାଲି ଅଛି ଆମର ଚିରଞ୍ଜୀବର ବାର୍ଥଡେ ତାପରେ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅକେଜନ୍ ଆସୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 30 days ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଥିଲି ତ ତା ମଝିରେ ଡେ 6 ପରେ ଏଇଟା ଡେ 7 ଆସୁଛି ତାପରେ ଆପରେ ଦୁଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ବୋଲି ଟିକେ ମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ବୋଲି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରୁନି ତ
रेडी ए भिडियोटी 7 पर 8 9 भिडियोटी आसीज आउ देखी भाव जब 30 डेज चैलेंज कंप्लीट हो तो भल कथा कारण मो मझे गैप हो जाऊँ कौन करी टाइम ही होनी माने बहुत व्यस्त रही जाऊँगी तो ट्राए करी ना डे 15 माने 15 डेज चैलेंज करके बंद करी बोली भाभी देखा जो कौन हो मैंने प्लीज सपोर्ट करूँ आउ जहाँ टार्गेट अच्छी देखा कौन हो पहुँची पार्चे कि नहीं तो रही देखा नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ लव यू ऑल।